हेलो गाइस, आज आम होली रे बाहर थिलु गोटे जगह बुलवाकू महाविनायक। किंतु सांग कहला पाखे गोटे मेलन होची सेठू आम बुली आसवा, से आम बाहरलु मेलन बुली। सांग मैंने कहते काले फेमस दहीबरा अच्छी देखा जाए। चलतु मेलन रे देखा हम बाय। पहुँचलु ब्लॉग बन चलती फुल एंजॉय। आकाश और ब्लॉग से बनाऊँ कालिया मैंने मो सांग एवं मेलन बुलू बुलू दहीबरा सेंटर में पहुँची गलु। स्पेशल दहीबरा सांग मैंने दहीबरा खाइए रेडी पूरा भाईना दहीबरा पूरा बनाऊँ स्पेशल। भाईना टी हाई कर दियो, भाई हसी देले हाई कर देले। महाविनायक जाऊँ आगे पेट्रोल पंप अच्छी पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल पकईदे चलिए महाविनायक मैंने यहाँ महाविनायक रोड एवं आम चलू महाविनायक किसी मजा मस्ती रिल्स फिल्स हम होली मनवा सांग मान सहित महाविनायक देखा हम। सांग मैंने एटी हूँ महाविनायक चंडी मंदिर। यदि आपण मैंने बुलवा चाहती एटिक आसी बुली पारे। आम बुली पार्लु कारण आमर टे डेरी हो जाता से महाविनायक पहुँचार अच्छे मंदिर में प्लस पार्क रे बुलवार अच्छी पार्क रे देखा हो। सांग मैंने ये आम महाविनायक गेट देखिपारे माने एंट्री गेट। ये आम महाविनायक पहाड़ को प्रथम रास्ता दे जीवा कि सौंदर्य। सांग मैंने तुम ये आसिले जापर भ्यूटा केमी। सांग मैंने ए रास्तार सब गहली थाए किंतु आज खाली खाली कि फांका फांका लगुच कहीं आज होली से लगी किंतु तथापि भी केते सुंदर लगुच रास्ताटा एंजॉय। महाविनायक आसी यदि माकड़ न देखिल ताले किसी देखिन देखु भाई माकड़ महाविनायक आस माने माकड़ प्रति टिके सावधान थी नहले भाई हैरान पड़ो। ये महाविनायक पहुँच गलु। ये बोर्ड देखा ना ये महाविनायक आम गाड़ी रखी ये आ गया।
ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବାର ଥିଲା, ଦେଖିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଚୋର ଆଉ ଚୋରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ବି ଯିବା ପାର୍କକୁ ଯିବା, ପାର୍କକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ମସ୍ତି କରିବା। ପାର୍କ ଯାଇକିନା ପାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଉଛୁ ବୁଝିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାର୍କ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାର୍କ କାମ ବି ହଉଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କଲର ଦେଉଛନ୍ତି। এটা হচ্ছে মহাবিনায়কর ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ସେଠିକି ବି ଆମେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ହେଲାନି। ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇଠୁ ଆଉ ଦେଖିବା। ହେଲା ପାର୍କ। ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ହଉଛି। ହେଉଛି ପାର୍କ। ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ବି କୋଉଠି ପାଇଗଲେଣି, କିଏ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲିରେ ବି ରଙ୍ଗ ମିଳିଯାଉଛି, ରଙ୍ଗ ବି ଫ୍ରିରେ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ମହାବିନାୟକ ପାର୍କରେ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବହୁତ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖା ହବ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବନେଇବା କଥା ବନେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଦେଖିଲେ, ପାହାଡ଼ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ପାର୍କ ବି ଦେଖେଇଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜମା। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା।